अस्सलाम वालेकुम। और देखिए, अब मैं कुछ आज बिल्कुल सुस्त लग रही है, तो बच्चों ने कहा कि कहीं चलते हैं थोड़ा। मैंने मना किया क्योंकि मुझे अब कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा है। दिल बहुत तंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। आजकल परसों जो इंसिडेंट्स देखा उस मियाँ बीबी का, तब से मेरा दिल अजीब हो गया है। पता नहीं, जैसे किसी का दुख देख के ना अपने ऊपर गुजर रहा है जैसा महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत ही बुरा है ऐसा हाल करना बीबी का। तो आज कुछ मतलब दिल तब से मेरा मज़ा नहीं है, क्योंकि बहुत ही दुखद मैंने वो चीज़ देखा था। जो खाना मांग रहा हो और शौहर नहीं दे रहा हो, बहुत ही बुरा इंसिडेंट था वो एक। लेकिन पता नहीं मुझे इतना अंदर से क्यों दुख हो रहा है। तो अभी कुछ खाना बनाने के लिए मीट्स भी लाए हैं, लेकिन दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि हम खाते हैं, कोई लोग नहीं खाते हैं। मतलब महीना महीना साल गुजर जाते हैं, उनको गोश्त नहीं मिलते हैं, प्रॉपर खाना नहीं मिलते हैं। तो जो लोग खाते हैं वो कैसे खाते होंगे। अदरवाइज़ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुख को समझना चाहिए। इसीलिए एक पड़ोसी दूसरी पड़ोसी के लिए सोचना चाहिए। उसी तरह से माँ बाप अपने औलाद के लिए सोचना चाहिए। अगर कोई माँ बाप ज़िंदगी भर खा पी रहे हो, अच्छा किसी अपने औलाद को घर से बाहर निकाला हो, उसके बारे में कभी नहीं सोचता हो, सालों साल ईद 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 गुजर जाने पर भी उनको हलक से अपने घर में दावत, अपने घर में वाजा लगाना, ये सब उनको मतलब अच्छा लगता है, तब उस औलाद को उनको ख्याल नहीं आता है। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये दुख मैं किस तरह से बयान करूं। लोगों के दुख देख के अपना दुख मैं भूल जाती हूँ। लेकिन ये बहुत ही बुरा है जो यहाँ पे चल रहा है इस तरह के। इसीलिए वक्त पे खाना देना, और घर घर में शौहर लोग हो, माँ बाप हो, कोई फिर बीवियाँ अपने आप को बहुत अच्छा खाते होंगे, वो भी देखा है मैंने, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन बहुत दुख हो रहा है मुझे। और नो व्यूवर्स, आज मैं अभी अपने छट पटपट वाली किचन से बाहर हूँ, तो जहाँ पर फिर मैं अपना एक छोटी सी लॉबी में बैठ के अपना खाना बना लेती हूँ। तो अभी ये पैरेट चिकन लाए हैं, तो इसको मैं बनाऊँगी। तो साथ ही साथ वो बातें जो मैं आप लोग से शेयर कर रही थी परसों से, वो भी कायम है। और इसीलिए दुख बहुत होता है किसी का दुख देखते हुए। कोई अगर पत्नी वाइफ अगर हस्बैंड को अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, तब भी मुझे बहुत दुख लगता है। और ख़ासकर हस्बैंड बीवी को अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, जो एक उसूल वाली बीवी हो, तब तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए माशरे में, तो एहसास होना चाहिए। और अभी मैं ये जो चिकन है मैं सरसों के तेल पे बनाऊंगी, लेकिन ये सरसों का धुआं पूरा निकल जाने के बाद फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करूंगी, क्योंकि खाने के लिए हम मेहनत से बनाएंगे, उसमें इंग्रेडिएंट्स भी होनी चाहिए। फजूल वाली अननेसेसरी थिंग्स सब नहीं डालेंगे भी चल जाएंगे। जैसा मेरा मसाला बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन घी और तेल पे मैं ज़्यादा फोकस्ड रहती हूँ, क्योंकि वो अच्छा होना चाहिए। और सरसों का तेल बेस्ट है खाना बनाने के लिए, और घी अच्छा है सेहत के लिए भी। इसीलिए मैं इन दोनों के साथ मेरा अपना खाना पकाने का मेरा तरीका यही होता है। तो बहरहाल अभी बैठे बैठे एक और किस्से कहानी मेरे के दिमाग में आ गए, तो सोचा आप लोग से शेयर कर लूँ। ऐसे एक दुखद हादसा आज से बहुत साल पहले भी हुआ था मेरे नज़रों के सामने ही। मतलब लगभग अब हो गए हैं 12 साल ऐसे कुछ बिफ़ोर। तो किसी एक शादी में हम गए थे, और बहुत ही क्लोज़ मतलब रिश्तेदार की शादी थी इकबाल साहब के। तो वैसे तो मैं शादी वादी पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी,
स्टार्टिंग से ही, लेकिन जिनका शादी हो रहे थे उस घर का माँ और कुछ लोग हमारे पास खुसूसी आए, तो जो रीति रिवाज करना होता था वो भी मैंने किया। जैसे ये कार्ड्स देने आते हैं तो इनको झोली भर के चॉकलेट वॉकलेट डालो या ड्राई फ्रूट्स डालो, ये सब मैंने किया क्योंकि अब रिश्तेदारी निभानी थी। तो करने के बाद फिर भी मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं आ सकूंगी शादी में, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आओगे आप, ज़रूरी आना है, तो ये वो ये तो मेरी अपनी कहानी थी। तब बारात जार पार करने के बाद इकबाल साहब और मैं उस शादी में अटेंड हो गए, हम गए। तो उस शादी में मैंने एक ऐसा दुखद हादसा देखा एक लेडी के साथ, मतलब उस घर की दूसरी बहू थी वो, तो बड़ा बेटा का नहीं, दूसरा वाला बेटा का। तो उनके मतलब वो जो लेडी थी वो दूसरी बहू थी उस घर की। तो वहाँ पर उसके साथ इस तरह उस घर वालों ने सलूक किया, और जिनका शादी हो रहा था वो दो भाइयों का मतलब घर था, एक भाई का इस तरफ घर, एक भाई का उस तरफ घर, और छोटे वाले भाई की बेटी की शादी हो रही थी असल में। तो इस तरफ वाले भाई जो बड़े थे उसके बहू जो छोटी वाली है वो अलग से रहते थे। तो इसीलिए उस बहू को बुलाया भी जब वो वहाँ गया, फिर उसके साथ बहुत ही ज़्यादती वो लोग ने किया, मतलब इतना बुरा सलूक किया, उसके पास कोई नहीं आने दे करके, उसी फैमिली के और ख़ासकर उस घर के बाप ने बहुत बुरा सलूक किया, और लोगों से ये भी कहा कि इसको क्यों इधर आने दिए हैं। तो बेचारे जब दूसरे कुछ लोग बोल रहे थे कि फिर इसको कार्ड भेजा ही क्यों, फिर इसको बुलाया ही क्यों, मतलब इतना बुरा सलूक किया। मैंने तब उस औरत के आंख में, बेटा ये देना घी, मैंने उस औरत के आंख में इतने मोटे मोटे आंसू मैंने देखे, और उस औरत का जो उस वक़्त उसके साथ जो गुज़र रहा था ना, वो बयान करने से बाहर है, वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, तुम निकाल के रखो, बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर कुछ लोगों ने उसको बहुत बेचारा, फिर उस थोड़ी देर के बाद जब खाने का वक़्त आया तो उस घर की जो उस बहू की जो मदर इन लॉ थी वो दूसरों को कह रही थी कि इसको इधर ही खाना हम भेजेंगे, तो इसको हम खाना इधर ही कमरे में भेजेंगे, तो इसको टेंट में नहीं ले जाओ। क्यों? जबकि वो बेचारी इतनी शुभदार थी, इतनी अच्छी थी कि वहाँ पर तो उसके वजह से रौनक सी आ गई थी। तो अल्लाह का चाहना है, वैसे उस घर में बहुत नाइंसाफ़ काम भी होते रहे हैं, नाइंसाफ़ बहुत कुछ मैंने सुना। फिर वहाँ पर लोग जो जो बातें कह रहे थे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहिए, किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो वहाँ पर फ़न फिरे भी लोग भी बहुत सारे थे, जो एक बात यहाँ करने वाले, दो बात वहाँ करने वाले। उसके बाद से फिर वहाँ पे कुछ हशर ठीक नहीं हुआ, मैं फिर देखती रही। तब से मैंने मतलब इतना मतलब उस औरत को देख के ना, फिर जब जब मैं उस औरत से मिलती थी उसका आंखों में आंसू ही होते थे। फिर वो ढेर सारी मतलब ना वो बोलती थी, दिन आएगा, बहुत बुरा दिन आएगा, जिसने भी मेरे साथ दिल दुखाया है उनका बहुत बुरा वक्त आएगा, वो यही बोलती रहती थी। फिर मुझे भी लगा कि अल्लाह की लाठी तो सच में बेआवाज़ ही होते हैं, कहीं इनकी बद्दुआ न लग जाए। तो देर होते हैं लेकिन अंधेर अल्लाह के बारगाह में कभी नहीं होते हैं। तो कहाँ बेटा नहीं है, तो इसीलिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो यही बातें व्यूअर्स, मैं अपना चिकन बनाने की तैयारी कर रही हूँ अभी। तो वही बहुत दुख होता है कि लोग कैसे अपने आप को मतलब कुछ लोग कितने संग दिल होते हैं, अपने बच्चे बीवी अपने बहू बेटे को भी माफ़ी नहीं देते हैं। सालों साल इतने ईद गुज़र चुके होते हैं, फिर भी इनका दिल नहीं वो नरम हुए होते हैं। कितना वो औलाद बेचारे अपने बीवी बच्चों को लेके कितने अरमान दिल में पाले होते हैं। शायद इस ईद को तो कम से कम हमें बुलाएंगे, इस ईद पे तो हमें शायद बुलाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। और वो जो माँ बाप कितने बुरे होंगे जो अपने दूसरे औलादों को और भी वो किनारा कश्त करना सिखा रहे होंगे, और रिश्तेदारों को भी बोल रहे होंगे कि इनसे दूर रहो।
ان سے دور رہو. مطلب بہت سارے باتیں ہوتے ہیں جو دل دکھانے والوں کا. تو دل کبھی کسی کا نہیں توڑنا چاہیے. دل توڑنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کا دل اتنا کالا اگر نہیں ہو تو جلدی ہی اس دل کو نرم کر دیتے ہیں. اگر واقعی میں برے لوگ ہو تو ان کا مرتے دم تک دل کالا ہی رہتا ہے اور وہ گینا لے کے قبر تک اتر جائیں گے. اور اس کے بعد کا پھر حشر اور بھی بھیانک ہوں گے. تو اسی لیے مسلمان کو اسی لیے 3 دن سے زیادہ تو روٹنے کا تو ہے ہی نہیں کانسیپٹ. 3 دن سے زیادہ جو روٹ کے بیٹھیں گے بھائی بھائی آپس میں. ماں باپ کا تو یہاں پر ہے ہی نہیں ذکر. ماں باپ کا دل تو ایک دم موم جیسا ہونا چاہیے اور سارے بچوں کو ایک ہی نظر اور ان کو حلال کمانے کے ٹوورڈز فورس دینا، ترجیح دینا، ان کو سکھانا. اگر سوکھا روٹی بھی کھا کے زندگی گزر بسر ہو رہے ہو، صحت بھی اچھا رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ اگر اس حال میں بھی آزمائش ڈالتے ہو تو پھر وہ آزمائش دکھے گا، وہ واقعی میں آزمائش ہوں گے. آج معاشرے میں کیسے کیسے بیماریاں آ رہے ہیں. کسی کو تو لعنت سے آ رہے ہیں سچ میں، کسی کو اللہ تعالیٰ آزمائش ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال رہے بیمار میں اور انہیں کیسے کیسے آزمائش ہوئی. اولادوں سے، دھن دولت سے، صحت سے سب چھن گیا. اولاد بھی ان کے گزرتے گزرتے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اف تک بھی نہیں کیا. آخر میں ان کو سب کچھ اللہ نے پھر واپس دے دیا. تو اسی لیے کسی کے لیے بلیہ ہوتا ہے، بہت ہی دکھد چھن ہے یہ، اور کسی کے لیے آزمائش ہوتا ہے. تو اسی لیے اپنے اولادوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اولادوں کو اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے. باقی یہودی والا دل نہیں ہونا چاہیے. اور وہ باقی میں لوگ بہت ہی، میں تو حیران ہوں کہ بہت کچھ کھا رہے ہو اور اپنے اولاد کو یاد نہیں کر رہا ہو، یا اولاد بہت کچھ کھا پی رہے ہو اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کر رہا ہو. تو یہ بہت ہی مجھے تو حیرانگی ہے. تو دیکھیے سنڈے ہے، ہم جا رہے ہیں تھوڑا گھومنے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو راستے پہ بہت بھیڑ بکریاں بھی چل رہے ہیں. دیکھو چھوٹے چھوٹے میمنے ہیں جو بیچارے رول کے مطابق چل رہے ہیں. یہ سب قربانی عید کے لیے ہے، پھر بک جائیں گے. لیکن ان کے ہارڈ میٹ ہوتے ہیں بہت. ہم نے ایک بار قربانی اسی کی تھی، بہت سخت میٹ ہوتے ہیں. 6 تک ہوتا ہے پیٹرول گاڑی کا، 8 تک ہوتا ہے پیٹرول گاڑی کا 8 دیکھیے یہ سارے ایپل آرچرڈس ہیں، ایپل کے گارڈن سارے کے سارے. دیکھیے پورا ایپل آرچرڈ ہے. جب ایپل اگتے ہیں نا اتنا فریگرنس آتے ہیں ایپل کا. ابھی تو ہم جا رہے ہیں، بعد میں اتر کے دکھاؤں گی آپ لوگوں کو. اوپر سے گرین پیاز ایسے سے ڈال کے دھنیا تھوڑا سا، پھر اس کو ہاں اور بنا اس کو ایسے ایسے کر کے ابلے ہوئے چاول. اور پتہ ہے وہ کئی سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں ایسے ایسے، اچھا لگتا ہے بول کے. اور دیکھیے ایسے حسین وادیہ میں ہم پہنچ گئے ہیں جہاں ایک دم سناٹا ہے سنڈے ہونے کے باوجود بھی. تو اسی لیے ایسی جگہ ہم کو پسند ہے. اور یہاں پر ہم اپنا لنچ کریں گے. ہم سیدھا سادہ لنچ لے کے آئے ہیں جو اپنے گھر میں کھاتے ہیں وہی. تو دیکھتے رہیے میرے ویڈیو کو. دیکھیے ابھی ہم نے یہاں پہ بچھونا بچھائے اور چھوٹی بیٹھ گئی آرام سے. اور یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ہم نے اچھے سے بچھونا بچھائے. پہلے کھانا کھائیں گے، بہت بھوک لگی ہے. او یہ تھرمس ایسے کس نے رکھا؟ چائے سب گر جائے گا.
یہ ابھی گاڑی میں ہی رکھنا تھا نا. کھڑا رکھو نا. کس نے؟ اب ہم کھانا کھائیں گے. پہلے بہت بھوک لگی ہے. صبح ناشتہ بھی آج ڈھنگ سے نہیں کیا تھا، تو پہنچتے ہی ہم بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ. مزیدار سا جگہ ہے، انوائرمنٹ بہت خوبصورت ہے. سنڈے ہے پھر بھی کوئی نہیں ہے، بس مجھے ایسی جگہ چاہیے جہاں کوئی نہ ہو، اور بہت ہی مزیدار والی جگہ ہے. ابھی کھانا کھائیں گے پہلے. ہاں جی، تو پھر ہمارا کھانا کچھ اس طرح سے ہے. مزے ہیں انشاءاللہ رحمان. گھر کا کھانا ہے، مزے ہی ہوں گے. جلدی میں بنایا تھا، فٹافٹ ایک دم، کچھ پتہ ہی نہیں چلا. یہ زیادہ نہیں دیتا. ہیرا گاجر. دیکھیں بہت ہی سکون، کوئی نہیں، بھیڑ بھاڑ نہیں، شور شرابہ نہیں. بہت ہی مزے والا جگہ ہے. اور بچیاں بھی یہاں میں. مزے مزے والا ہے کھانا. گلے میں کچھ پھنس گئے ہیں. ہاں، اس لیے ایسا آواز نکال رہے ہیں. کس نے کہا؟ میں نے کہا کہ ایسا آواز نہیں ہوتا اتنا ٹائم میں. میں کھانا شروع کرتا ہوں. چھلکا والا رس خود سے لے لینا. اب مجھے تو بس سلاد کی وہ ہے، سلاد چاہیے. سلاد سلاد سلاد. دیکھیے بچے نا، بسم اللہ کر لو، اب کھا لو. دیکھیے چٹنی بھی ہے، 2 طرح کے مزے والے. اور کتنا چمچ چاہیے؟ یہ چٹنی کھانے کی. چمچ ہی چمچ ہے. ہاں لیا. سب ڈال دو. کھانا گھر کا بہت مزہ ہوتا ہے، باہر کا بالکل بھی آرٹیفیشل لگتے ہیں مجھے آج کل، پتہ نہیں کیوں. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. کھائی کرنی پر ایسے ڈرایا کیا ضرور. دیکھیے ہمارا کھانا پینا ہو گیا، اور اب ہم تھوڑا ریسٹ کریں گے. شکر الحمدللہ. اور میرا ہسبینڈ جی دسترخوان کو ٹکٹکا رہے ہیں اور اس کو صاف کریں گے. پھر اس کے بعد 4 بجے کا ناشتہ کریں گے انشاءاللہ رحمان. دیکھیے بہت مزیدار. اور گاڑی تھوڑا صفائی کر رہے ہیں اقبال صاحب. اور ہماری گاڑی بہت ہی کمفرٹیبل، بہت ہی اپنے محنت کے پیسوں سے لیے ہوئے ہیں، اسی لیے بہت ہی مزے آتے ہیں.